बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इंसान के जहन में बाज़ औक़ात शैतानी सवालात जन्म लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक गैर मुस्लिम ने किया था। इस शख्स ने सवाल करते हुए कहा था कि अल्लाह ताला का जिन्स क्या है? क्या अल्लाह ताला मर्द हैं या औरत हैं? साथ ही इस लड़के ने यह कहा था कि अगर इस मामले पर कुरान पाक के मुताबिक तहक़ीक़ की जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला एक मर्द हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जब भी अरबी ज़बान में कोई जुमला आया है वहाँ पर उन्हें मर्द कहकर ही मुखातिब किया गया है। दोस्तों, ये सवाल एक जानिब चुभने वाला है और किसी भी मुसलमान को तैश दिला सकता है। दूसरी जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुनने के बाद कहा था कि इस सवाल ने मुझे कई सालों तक परेशान किए रखा था और मुझे इस सवाल का जवाब तलाश करने में बहुत मेहनत करना पड़ी थी। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक और इस सवाल करने वाले ईसाई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का अंग्रेजी से उर्दू ज़बान में तर्जुमा लाई है। दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात इंतहाई कम अल्फाज में मगर जामे तरीके से आप तक पहुंचाई जाएंगी। गौर से सुनकर ही आप मुकम्मल इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। इस ईसाई लड़के ने सवाल करते हुए कहा था कि मैंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा है, सूरह फातिहा से लेकर कुरान पाक की आखिरी सूरत तक पढ़ा है, और आप लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम यानी अल्लाह एक मुनफरिद नाम है। अगर ऐसा है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला के लिए वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया है? अगर अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाए तो अल्लाह ताला ने जहाँ भी अपने बारे में बात की है वहाँ पर वो यानी कि अंग्रेज़ी में ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि किसी भी मर्द की जानिब इशारा करने के लिए होता है। इस ईसाई लड़के का अरबी ज़बान पर भी उबूर था। यही वजह थी कि इसने मिसाल देते हुए कहा था, Because in Arabic we know single, dual and plural like you, as a male gender like huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna and ana, nahnu। इस लड़के ने कहा था कि इन तमाम अल्फाज का मतलब है वो मर्द, यानी अल्लाह ताला ने खुद को मर्द कहकर मुखातिब किया है। इस लड़के ने कुरान पाक से आयतल कुर्सी का हवाला देते हुए कहा था कि आयतल कुर्सी में भी अल्लाह ताला के लिए हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका अरबी में मायने वो मर्द के हैं। आप मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह का नाम बहुत मुनफरिद है, अल्लाह ताला तो खुद को मर्द कह रहे हैं, जैसे दुनिया में हज़ारों लाखों मर्द मौजूद हैं। दोस्तों, इस शख्स का सवाल जहन को झंझोड़ देने वाला था। यही वजह थी कि इस लड़के के इतने दिलचस्प सवाल पर हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल तरीन सवाल का क्या जवाब दिया था, ये बताने से पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि अपनी मालूमात में इजाफे के लिए जहन में रख लीजिए कि अरबी ज़बान में हुआ का मतलब वो मर्द है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और कुरान पाक में भी जैसे सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पर भी हुआ आया, यानी कि अरबी ज़बान में वो मर्द की जानिब इशारा किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि मेरे भाई, इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया और कई सालों तक मुझे इस सवाल के जवाब की तलाश रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं मदीना में मौजूद था और अरबी ज़बान का इल्म हासिल कर रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद मैं डॉक्टर फ़ा अब्दुर रहीम के साथ काम कर रहा था और वो हमारे डिपार्टमेंट के सरबराह थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल को मैंने सैकड़ों उलमा से पूछा था, मगर आज तक किसी ने मुझे इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया था, और एक दिन रिसर्च करते करते मैं खुद ही हकीकत तक जा पहुंचा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे जो जवाब मिला था वो मैंने अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन फ़ा अब्दुर रहीम के साथ शेयर किया और कहा कि क्या मेरा जवाब ठीक है? तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये एक्सीलेंट है। So when I got this answer, I asked Dr. Fa Abdur Rahim that is my answer correct? He said Mumtaz, excellent, and I'll give you the answer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब दरअसल ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान में 3 जिन्स होते हैं, मर्द, औरत और दरमियाना, लेकिन अरबी ज़बान में सिर्फ 2 ही जिन्स हैं, मर्द और औरत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब चूंकि अरबी ज़बान में सिर्फ 2 जिन्स हैं, लिहाजा जायज़ा लेते हैं कि कब किसी चीज़ को औरत और कब किसी चीज़ को मर्द तसव्वुर किया जा सकता है, यानी कि कब मुज़क्कर या कब मुअन्नस कहा जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद को गौर से पढ़ा जाए तो ये तासुर ज़रूर मिलता है कि अल्लाह ताला के लिए वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह ताला के लिए औरत का लफ्ज़ कुरान पाक में कहीं पर आया है या नहीं आया।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث کا صیغہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کو عورت نہیں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ کرتے وقت اللہ کا جنس عورت نہیں بتایا گیا ہے۔ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو مؤنث کہنے کے لیے اس کے آخر میں کچھ علامات ہو سکتی ہیں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے گھڑی کو ساعتن کہا جاتا ہے، اس لفظ کے آخر میں تن آ رہا ہے یعنی یہ مؤنث ہے، اسے ایک گھڑی کہاں رکھی ہے کہا جائے گا، گھڑی کہاں رکھا ہے کہنا غلط ہوگا۔ Like a saatun, watch. Saatun means watch. It becomes feminine. اسی طرح سے عربی زبان میں پنکھے کو مرواتن کہا جاتا ہے، اس لفظ کے آخر میں بھی تن آ رہا ہے، لہٰذا یہ مؤنث مانا جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں تن آ رہا ہو تو وہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں الف آتا ہو وہ بھی مؤنث ہوگا۔ اسی طرح سے دونوں آنکھوں کو بھی عینن جب آخر میں نن آ رہا ہے وہ بھی عربی لحاظ سے مؤنث ہوگا۔ ہاتھوں کے لیے یدن ہاتھ یعنی اس کے آخر میں بھی ان آ رہا ہے یعنی یہ بھی مؤنث ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو مؤنث یعنی کہ عورت نہیں ہیں۔ لفظ اللہ کے آخر میں کہیں پر بھی تن یا پھر تا یا الف نہیں آتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مؤنث نہیں ہے، یہ بات یہاں سے واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لفظ اللہ کے آخر میں وہ تمام تر چیزیں جو اس سے پہلے گنوائی گئی ہیں انہیں نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس سے وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کہیں پر بھی لفظ اللہ کے ختم ہونے پر ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے جن سے لفظ اللہ مؤنث بن جاتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عربی گرامر کے قواعد کے مطابق جب کسی لفظ کے ساتھ اسے مؤنث واضح کرنے کے لیے ایسے الفاظ نہ لگے ہوں تو وہ خود بخود ہی مذکر بن جاتا ہے، یعنی وہیں سے اس کو پھر مرد سمجھا جاتا ہے۔ اس لفظ کے آخر میں ہوا لگا دیا جاتا ہے اور اسے مرد بنا دیا جاتا ہے جہاں پر وہ واضح نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مکمل ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اسی لیے قرآن پاک میں قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے یا پھر اللہ لا الہ الا ہو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لفظ اللہ کے ساتھ دراصل پیش لگا دیا جاتا ہے اور اس سے وہ فوراً سے مذکر بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود کو مؤنث ظاہر نہیں کیا ہے، جس کی کچھ علامات آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی گئی ہیں۔ دوستو اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جواب مکمل کیا اور اس لڑکے سے پوچھا کہ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ Allah la ilaha hayyul qayyum. Again who? So this is by default. But nowhere ever will you find that Allah is masculine in gender. This is by default because of the Arabic language. It is not feminine. It becomes masculine. That is the reason we use the word hua. دوستو ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق تو لفظ اللہ کو مذکر مانا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے ہم انگریزی زبان میں لکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی بھی مرد کی جانب اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جنس ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد ہیں یا عورت ہیں، اس حوالے سے کسی موقع پر کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ منفرد ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے جنس سے متعلق بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا لفظ اللہ عربی کے قواعد کے مطابق تو مذکر ہے، لیکن اللہ حقیقی طور پر مذکر ہیں یا مؤنث ہیں اس پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے دیا گیا جواب مکمل ہو چکا تھا، اور عربی زبان پر عبور رکھنے والا یہ عیسائی انتہائی حیران بھی تھا اور پر اطمینان بھی نظر آ رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کے اختتام کی جانب بڑھنے سے پہلے ٹیم ہم قدم آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کے مطابق آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے سبھی نام بہت اچھے ہیں، مگر ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا ان میں سے پسندیدہ نام کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ دوستو کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔